Horas dihita saluhutna. Kadongan nanya holongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Asa marsipanganuk kita musia sian hatan di bata. Alaya dorang soparsinganuk marsipanganuk kita sian hatan di bata. Jubolu mahita martangnya. Gok mulai ati do pasaton nami tu hoali Tuhan. Totong dengan di basam. Pandongan yomu dohot pangurup yomu di bagasan ngulu nami. Boy hami Tuhan hipas satu sadarion. Imana pungu hami dinalau tumangion hatam nabadiai. Marsaringar moho Tuhan nungaradie rohanami lau tumangion hatam nabadiai. Di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Amanginang dohot akadongan dan diholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jamita dihita minggu tasadarion ima minggu pabituhon dung trinitatis. Topik minggu ima habisuhon nasian gijang. Manang hikmat yang dari atas. Ima tersurat di kitab Yakobus bidutolu ayat 10 sahat rodi ayat 10 alu. Usaha ma dihita tabayutiut ma di bagasar rohatta. Songonom ma didok hatan itu hatai. Habisuhon nasian gijang. Isi hamu nabisuk jalan pantas marroha. Siad dengan di parangena ma di petari dahun ibana akau launna marhite hite halabohon ni habisuhon. Alai molo ditiup hamu pangiburuon napait dohot atau karot di bagasar rohamuna. Unang mapuji hamu dirimuna maralohon hasitongan. Uhut margabus. Dadai habisuhon narosia gicang. Nasiatano doi. Sian rohani jolma. Sian sibolis. Alaya disi pangiburuon dohot hatokaron disima hagaurod dohot sadok ulaun hajahaton. Alay ang abisuhon nasian gijangi sadok nabotar doi. Holo mardami labok pangoloi gok asin roha dohot parbue haringganon. Daw sian hagangguon ng pangasihon. Alay di bagasad dami do disaburhon parbue hati gorad di akka na mangulahon dami ido sahatna. Amanginang dot akadongan na diholongan di bagasan Kristus Yesus. Dalam perjalanan hidup kita, juk dora tadok tu sahalak jolma, manang tudong hatta songonon. Bisuk doi bah. Dari dado sian aurah ni bohinai dohot sian pembawa nai. Bisuk do memang halak ni ing. Songo dia penamasa di ngulunai boydo di atas dohot tenang. Memang sumamai halak na burju marbisuk muse. Manang songon akan na tutua tu anak konna jok do didok marbisuk mahoda amang. Marbisuk mahoda inang. Jala ditiki na yung paboraton anak na tu pangaratoa didok ma. Say dapotan inganan na dinggam maho amang. Jala dilehot tuhani mariho bisuk laho madalani ngulum diluat na dawi. Didok kate. Jala molo neng ujiap pe sahala danak didok ma. Martangi ako da amang asa dilehot tuhani bisuk diho. Martangi ako da inang asa dilehot tuhani bisuk diho. Dot akan asing may natadok kate. Ima maradupon penempatan hata bisuki. Siani dapat kita masada kesimpulan awal ima jok do tadok hata bisukon di perdalanan ningoluta. Todoi amanginang ido. Ay molo arong misalnya sada keluarga na mungkin mengalami perseteruan antara suami istri. Roma dongan ni inata di dokma. Sabar hoda ida palabok ati-atem. Akagaling mo maida inna. Molo sirang hamu andon isi paur-sur salakon inna. Martangi yang mahoida. Pangiyo bisuk nasihat Tuhani. Asa marbisuk ko madalani inna te. Ido didok ate akan aso malate. Amanginang naniolongan di bagasat tuata Kristus. Sasitong na ahado nataharap pon bolo tadok songoni. Manang bolo tadok hata bisuhi tujol manang tugeleng ta. Manang tugeleng muna. Ama nataharap pun. Tentu inarohaku molong atadok niya songoni. Harapat ta akabarita na dinggad-dinggadi nama
nanang tangi honot ta sian anak te kan, sian anak komunai kan. Molo nai mangarat tu geleng munai harapan munan yan. Saya boy may mana gabi si buat damit wakadongan na. Jalato may mana sukses. Ito kan? Mula nang ujian sekolah geleng munai harapan yan boy may mana lulus dohot nilai na ringgan. Ito kan? Tentu barita na uli mananaing tangi hono muna siya gelengi. Unang benian siya begio be gelengi gabi mabayan keributan ate. Apalagi gabi sumber keributan. Pas doi amang inang. Ala na gabi suku-suku nuwaing tuhita sa luhut na. Ahado lapatan ni bisukon manang marbisukon. Saya terus petado bisuk manang marbisuk. Alay dang tatu si lapatan na tong do gabi haliluo nate. Molo di bahasa Indonesia di dok. Hikmat dan kebijaksanaan inna maun. Jadi pertanyaannya apa itu hikmat? Molo secara sederhana hikmat manang habisuhonon di dok mai kepandaian nate. Na asing mungkin medok kemampuan atau kelebihan. Alai molo di halak Israel hikmaton didok maun sebagai kebaikan tertinggi yang tidak dimiliki oleh semua orang. Jika sudah dikatakan berhikmat, pikiran mereka sudah pasti itu baik. Baik dalam pengetahuan, spiritual, dan tindakan. Alai molo di si Jakobus dibagi dua do hikmaton. Dibagi dua ibana do musihata hikmat manang habisuono. Ima habisuon nasihat toru, dohot habisuon nasihat gijak. Habisuon nasihat toru ima pengiburuon napahit dohot atau karo di bagasar roha. Ima nak kinedok na dia sapulopati ate. Mula di bahasa Indonesia didok iri hati dan memegahkan diri sendiri. Ima hikmat manang habisuon nasihat toru. Alay bolo habisuon nasihat gijang ima sibuat dame, labok, pangoloi, gok asini roha, dohot perbui haringgano. Dau sian hagangguon nang pangarsion. Ido bolo didok imana. Murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik ina Jakobus. Jadi mula jolman nabisuk dia dari Daud doi sian dengan di parangena dohot halabohon ni rohana. Dang hola dihata alai arong do tindakan ate. Mula sonita ingot bi maju akadong atta. Manang kita sendiri. Isi ma akasi gudang hata alai dang arong pambahinan. Nama do diri nabisuk alai dang arong tarida siya perbuih di pangalahona. Arong do ngatta si songori. Bolo adong ima nani do na bisuk ni tano on mayate. Dang bisuk nasian kijang. Bolo diterpuk tahun habisuhon nasian kijangi ditudos do itu pangalahona ringgan. Jadi bolo naso ringgan do pangalahota berarti rawatai siya sibolis may didok. Bolo say olo do pehita mabain hastit ni roha manang. Arong do pehatok karo di rohatta. Berarti dang marbisuk nasihat tuhatta hita. Alai roha nasihat sibolisi mai. Jala halak si songoni mana didok penerus roha nabirong. Manang perroahon ni sibolis. Amang inang dohot akadongan na niyaulongan di bagasat Kristus Yesus. Alak na marhabisuhon siyan gijang. Totubo ido manutuhon jalan kerja ni ngoluna. Jaladang gampang digoyang oleh situasi. Halak na marhabisuhon nasian gijang. Boy do mabain keputusan nasitong di ngoluna nagabe tuntutan di perdalanan di ngoluna. Songon pinatuduhon ni si Raja Salomo ate. Di na mabain sada keputusan luar biasa ibana. Tudua boru-boru pelacur. Napagulut to sada dada. Na dua boru-boru madok hata nabedo. Nasida. Alai nang pe didok nasida kahata dang inagabi dihutus si Salomo. Arong do musi hatani ibana di luar pikiran di Salomo. Artinya jika kita sudah memiliki hikmat yang dari atas, kita tidak di posisi yang gampang dibodoh-bodohi. Kita tidak di posisi yang gampang diunggat-unggat orang.
dan tidak gampang untuk mengikuti perkataan orang. Kerjaan kita tidak lagi menggosipi, tidak lagi menjabir-jabir orang. Kita tidak di posisi mencari-cari masalah kepada orang. Dan kita tidak di posisi gampang terpengaruh oleh perkataan orang lain. Molo tidak jolma, hei, ramaho, perawata joho inna, dan pitor sedibe hitari siate. Bolong ngamar bisuk nasian gijak kita. Manang tidak jolma, kedukun sana lah kau dulu pergi, biar kaya. Dan peduli behita di siate. Ai ngamar bisuk kita sian gijang, dan soni betong di tahap proses pemikiran ta. Jolma namar bisuk na boy, dang boy be disuruh-suruh hata ni jolma, nasa membangun. Alai molo nunga marhabisuhon nasian gijangi, laos boy namai dikontrol ibana. Jala boy ma dipilit hata na dinggan, dohot naso dinggan, dohot hata na membangun, dohot naso membangun di ngoluna. Ya ada songoni disadatiki yang manginang dohot akarongan, arong masahala opung dohot sahalak danak ima pahopuna. Naing borhat sada luat. Dibuan ma sada unta, asa arong mabuan aka perlengkapan di nasida. Dungi borhat mana sida. Pikiran ni opung nai aso nang lusa tahe pahopukon merdalan. Dibayi di mana ma pahopunai digijang di untai. Aw merdalan pahopukon digijang ma ina pahopunai ina opung nai. Opung nai merdalan ma manghiuton sia saping. Alai di perdalanan jupang mana sida dohot sahalak col ma. Didok ma tu pahopunai. Ay tumbuh hado perasa ambu di baiko opung merdala gabi hoso nang dikijang inna. Bereng ma opung minga ma tua nganang tos hosana. Alani lojo merdalan. Baik ma opung mi dikijang ni untai. Oh ma merdalan inna ma tidak danaki. Dungi turun ma dak danaki atto. Jalan naik ma musia opung nai. Merdalan ma musia nasida. Sonari dak danaki matong nama nugu-nugu untai opung nai ma dikijang. Di perdalanan musia jumpa mana sida dohot dua halak jolma. Didok matu opung nai. Kau kakek yang gila ya. Masa kau biarkan cucumu lari-lari sementara kau enak-enakan duduk di atas unta. Dia itu masih kecil. Naikkanlah juga dia. Naiklah kalian berdua di atas unta itu. Inna. Bah, berjumah rohani opung daun atong. Dipanaik mamu siapa punai tu gijang ni untai. Gabi dua mahalaki digijang di untai. Dungi dilanjutkan nasida mamu si perdalanan na. Alai di perdalanan jumpa nasida mamu si tulu halak colma. Didok matu nasida. Hei kalian bodoh ya. Kalian tidak tahu hukum. Inna. Bingung matung na dua no paupun ada opungan. Apa kalian tidak tahu perbuatan kalian ini sudah termasuk perbudakan binatang? Inna. Kalian bisa dihukum bahkan dipenjara karena telah menyiksa binatang. Inna matong. Bah, ujungnya dipikir-pikir opung nai mah. Heran memang. Basing. Bahasa sian naking la sobui hami tenang di perdalanan no. Serba salah sudi na diulau kami. Sasitong la lomo-lomo nami do. Di perdalanan nami. Inna mana. Alani mo ni roana ujungnya turun mahalaki na dua. Laus gabi merdala pak mahalaki. Merdala mahalaki na dua jala untanai. Di batagu-tugu ma di badalam ma songoli. Amang inang dot akado kan nani holongan. Totu molo songoli dang namar bisuk. Apalagi na bisuk sian gijang yate. Molo boy dope dirita digoyang oleh orang lain dengan pandangan atau perkataan-perkataan yang tidak membangun. Itu artinya kita tidak memiliki hikmat yang dari atas. Alai molo say hatani jol ay molo say hatani jol mado natahihuton dang maju-maju hita. Ay nasodohonon ni jol mado ati. Nasorong sidohonon na do tu hita kan. Ay burjupe hitan don hataon ni jol maido. Na jaha pe hita tu jol na burjupe hita tu jol man don. Jaha do hita hataon na tu jol mana asing. Na sitong pe na taulahon
narwa ido no di mata ni jol mati. Ido makana asa didok jala diajak turpukon hita marhabisuon nasian gijangi. Asa unang gabe songon kakek do cucu yang tidak berhikmat ido hitate. Artinya berhikmat dari Allah do hita yang mampu memecahkan suasana hati dengan penuh hikmat, membangun, berdamai, dan berbuat baik kepada semua orang adalah bentuk hikmat dari atas. Alani do honok kuma sude hita boido gabe jolma na berhikmat manang na marhabisuhon. Molo olo hita mangalir rohatta boido hita gabe jolma na marbisuk. Pagido mahabisuhon sian debata jala ulaun ma bisuki ido kunci nate. Alani tuhatta mana madongani hita jala na mangaleo di hita gugu laho mangulaun lomoni rohanai. Amen.